meraih cahaya dengan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Fa ahlan wa sahlan bi syaikhina wa bi al-ikhwah wal hadirun. Fa hadha huwa اللقاء الرابع من لمدارسة كتاب الفتن من صحيح البخاري مع فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد عثمان المصري حفظه الله تعالى وفتح الله عليه ونفعنا بعلمه آمين يا رب العالمين. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sesi yang keempat dari pertemuan kita untuk membahas kitab Al-Fitan dari kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita ucapkan kepada seluruh para hadirin dari kalangan ikhwan dan akhwat, ahlan wa sahlan, dan juga ahlan wa sahlan kepada syekh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man kariha an yukaththira sawad al-fitan wal-zulmi. Bab orang yang tidak suka memperbanyak jumlah fitnah-fitnah dan kezaliman. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yazid, haddathana Haywah wa ghayruhu, qala haddathana Abul Aswad wa qala الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاقتتبت فيه. Kita langsung ke atharnya tanpa menyebutkan sanadnya untuk meningkat waktu. Dari Abul Aswad, ia berkata, telah diputuskan untuk penduduk Madinah agar menentukan pasukan. Faqtutibtu fihi, maka aku pun tercatat dalam pasukan tersebut. Falaqitu Ikrimata fa akhbartuhu, maka aku pun bertemu dengan Ikrimah dan aku mengabarkan berita tersebut. Fanahani asyaddan nahi, kemudian dia pun melarangku dengan larangan yang keras. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, akhbarani Ibnu Abbasin anna nasan minal muslimin, anna unasan minal muslimin kanu ma'al musyrikin yukaththiruna sawadal musyrikin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abbas bahwasanya sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin dahulu bersama orang-orang musyrik memperbanyak jumlah kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatis sahmu fayurma bihi fayusibu ahadahum fayaqtuluhu, maka datanglah panah, kemudian dia pun dilempar dengan panah tersebut sehingga mengenai salah seorang di antara mereka, kemudian membunuhnya. Aw yadribuhu fayaqtuluhu, atau dia memukulnya kemudian membunuhnya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan
innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri-diri mereka. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. أما بعد، فأبو الأسود راوي هذا الحديث وهذا الأثر اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل، وكان مشهورا بيتيم عروة بن الزبير. وفيه أنه ذكر أنه قطع على أهل المدينة بعث، أي خرج من أهل المدينة قطعة من الجيش، وكانت خرجت بأمر عبد الله بن الزبير كي تذهب أو كي تلقى أهل الشام. فاكتتب أبو الأسود في هذا البعث، أي كي يخرج معهم في القتال. أرجم هذا أولا. مشهور بمن يعني؟ يتيم عروة يتيم عروة بن الزبير. Nah, perawi hadis ini adalah Al-Aswad. Beliau bernama Muhammad ibn Naufal. Ibn Abdurrahman ibn Naufal. Muhammad ibn Abdurrahman ibn Naufal. Beliau masyhur dikenal dengan anak yatimnya Urwah ibn Zubair. Beliau Al-Aswad ini telah ditunjuk untuk menjadi pasukan yang ditunjuk oleh Abdullah ibn Zubair di masa kekhilafahannya. Jadi Al-Aswad ini adalah di antara penduduk Madinah. Dia termasuk yang ditunjuk menjadi pasukan Abdullah bin Zubair untuk bertemu dengan penduduk Syam. نعم. طيب. فلقي أبو الأسود عكرمة كان مولى ابن عباس رضي الله عنهما ومن ثقات أصحاب ابن عباس، فاستفتاه أو أخبره بهذا البعث، فنهاه عكرمة عن الخروج معهم أشد النهي، لأنه علم أنه قتال فتنة بين المسلمين، نعم. ثم ذكر له قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما كان من أمر المسلمين مع المشركين، أن هناك أناسا من المسلمين أو كانوا موجودين مع المشركين اختلطوا بهم فكثروا سوادهم، أي كثروا عددهم في الظاهر. هم لا يريدون نصرة المشركين، هم فقط كانوا معهم أو خرجوا معهم، وإن لم ينصروهم وإن لم kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri mereka, yaitu dikarenakan mereka tidak hijrah bersama Nabi SAW, padahal mereka mampu untuk hijrah, sehingga kalian bisa hijrah dan beribadah di bumi manapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima uzur mereka karena mereka memperbanyak jumlah orang-orang musyrik dalam keadaan mereka mampu untuk berhijrah. نعم. ومن ثم استفاد البخاري رحمه الله
من هذا الحديث عن ابن عباس هذا التبويب، حيث قال: من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. يعني لا ينبغي للمسلم، بل لا يجوز له أن يقوي شوكة أهل الباطل ولو بمجرد أن يكثر سوادهم، يعني عددهم. وذلك نحو الذين يخرجون في المظاهرات مع هذه الأحزاب، وقد يكونوا ليسوا من أهل هذه الأحزاب، لكنهم خرجوا يكثرون سوادهم، خرجوا معهم في ذيلهم هكذا. وقد يقتل أحدهم هو في الأصل ليس معهم، لكنه خرج يكثر سوادهم. وهذا حدث لبعض الناس في الثورات الأخيرة دي، سميت بالثورات الربيع العربي هذه، التي كانت وبالا ودمارا على بلاد الإسلام. فإياك يا عبد الله أن تكثر سواد أهل الفتن. وكذلك يدخل في هذا الذين يعني كما يقال يدخلون في قنوات أهل البدع من الخوارج وغيرهم، يكثرون عددهم، قنوات اليوتيوب، قنوات التليجرام وهذا التويتر، يدخلون تحت دعوة أنهم يريدون أن يسمعوا كلام هؤلاء. لا، هذا ليس لك. لا تكثر سواد هؤلاء ولا تشاركهم في مواقعهم وقنواتهم، ولا تكن معهم، ولا تكن عونا لهم بأي صورة من صور العون. نعم. طيب. Kemudian beliau mengatakan, dari sinilah kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu dari ucapan Ibnu Abbas, beliau mengambil faedah sehingga menjadikannya sebagai judul pembahasan ini, yaitu bab man yakrahu أن يكثر سواد الفتن wal-dhulm. Bab orang yang tidak suka memperbanyak jumlah fitnah-fitnah dan kezaliman. Jadi tidak pantas, bahkan tidak boleh bagi seorang muslim menguatkan posisi kedudukan ahlul batil, walaupun hanya dengan sekedar memperbanyak jumlah mereka. Seperti ikut-ikutan dalam mudaharat, yaitu demonstrasi. Dan beberapa orang ikut juga dalam peristiwa Rabi' al-Arabi, yang dikenal dengan Rabi' al-Arabi, yaitu perkumpulan orang-orang yang melakukan demonstrasi dan penggulingan penguasa di negeri Arab. Ini sebagian orang ikut serta dalam hal itu, dan ini tentu sebuah kesalahan. Dan juga masuk dalam hal ini adalah ikut serta di dalam channel-channel mereka, yaitu channel-channel ahlul bidah seperti YouTube, Twitter dan lainnya. Ini adalah bentuk memperbanyak jumlah mereka. Jadi seyogianya bagi seorang muslim, bahkan itu yang seharusnya, tidaklah boleh bagi mereka untuk masuk ke channel-channel mereka, yang dengan sebab itu kemudian menambah jumlah mereka. Kita tidak boleh menjadi penolong mereka di dalam kebatilan. طيب. انتقل للباب الذي بعده. هذا بعد الشرع ترجم.
Kemudian kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun idza baqiya fi huthalatin minan nas. الحثالة هم الذين من أهل الشر لا خير فيهم، يعني إذا بقي في أهل الشر الذين لا خير فيهم كيف يكون الحال؟ نعم، يعني يقال عن الحثالة هم البقية التي هي من أخس من بقي، من أهل الخسة والخيانة. نعم، يعني حذيفة بن اليمان، وقد ذكرنا أنه كان حريصا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، وكان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فذكر هذين الحديثين اللذين يتعلقان بالفتن كذلك من جملة الشر الذي سوف يكون. نعم. Nah, beliau mengatakan, telah kami sebutkan bahwasanya Hudzafah adalah seorang sahabat yang sangat bersungguh-sungguh bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena kekhawatirannya ditimpa dengan keburukan tersebut. Dan beliau adalah seorang penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dua hadis, yang di mana dua hadis ini berkaitan dengan fitnah dan termasuk dari keburukan yang akan muncul. Jadi saya baca syarahnya beliau, kemudian saya diperintahkan untuk menerjemahkannya setelah syarah. Jadi kata Hudzaifah telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hadis. Aku telah melihat salah satunya dan aku menunggu yang lainnya. Haddatsana anna al-amanata nazalat fi jazri qulubir rijal, thumma alimu min al-Qur'ani, thumma alimu min as-sunnati, wa haddatsana an raf'iha qala. طيب، هذا الحديث الأول وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ذكر لهم أن الأمانة نزلت أول ما نزلت في أصل قلوب الرجال، هم الصحابة ومن كان قبلهم من يعني من أهل الصلاح، ولكنه يخص في هذا الكلام الصحابة، وده يدل على فضل الصحابة أنهم حملوا هذه الأمانة واستقرت في قلوبهم في جذر أي في أصل القلب. وبناء على هذا علموا القرآن والسنة، حملوا أمانة القرآن والسنة وبلغوها إلى من بعدهم، وكلما فتحوا الأمصار بلغوا هذه الأمانة وأدوها على أحسن وجه. نعم. Beliau mengatakan ini adalah hadis yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat padanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat tentang amanah, bahwasanya amanah itu turun di akar hati-hati para lelaki, dan yang dimaksudkan dengan para lelaki di sini adalah para sahabat. Dan ini menunjukkan keutamaan para sahabat
Mereka adalah orang-orang yang memiliki amanah. Amanah itu masuk ke dalam, sifat amanah itu masuk ke dalam relung hati mereka. Mereka mengemban amanah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka menyampaikannya dengan penyampaian yang terbaik. نعم. طيب. ما ترجمته أه؟ ما ترجمته الحديث. لا متأكمل. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النوم. اقرأ. نعم. حدثنا عن رفعها. حدثنا أن الأمانة من هنا. نعم. لا هذا ماذا ترجمت الآن؟ ما ترجمت. نعم. لا ترجمت كلامي. نعم ترجمت كلام. طيب كلامي هو شرح من هذا. طيب. Kata Hudzaifah, وحدثنا عن رفعها telah mengabarkan kepada kami bahwasanya, yaitu Nabi, bahwasanya amanah itu turun di relung hati para sahabat. Itu para lelaki, yaitu para sahabat. Kemudian mereka mengetahui Al-Quran dan kemudian mengetahui sunnah. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kami tentang diangkatnya amanah tersebut. Kemudian Hudzaifah mengatakan, berkata Nabi SAW, yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi wa yadhallu atharuha mithla atharil waqti. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بعد ذلك وهذا يكون في آخر الزمان ترفع الأمانة، وهذا الرفع للأمانة إنما يكون من القلب. وبين صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا، حيث قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. يعني الأمانة هنا هي معنى الإيمان كذلك، الأمانة هي الإيمان. فيظل أثر هذا الإيمان أو هذه الأمانة بعدما تم القبض مثل أثر الوقت، والوقت هو الأثر أو اللون، يعني قد يكون نقطة سوداء في بياض، نقطة سوداء يسيرة، يعني قد لا ترى في بياض، مثل ما قد يكون في بياض العين قد في نقطة بلون مختلف أو بلون أسود قد لا ترى، أثر ضعيف جدا. هكذا الإيمان يبقى أثره في قلب هذا الرجل مثل أثر هذا الوقت، لا يكاد يذكر. نعم. Beliau mengatakan makna dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW menyebutkan di akhir zaman bahwasanya amanah itu akan dicabut dari hati. Dan Nabi SAW menjelaskan bagaimana amanah itu akan dicabut. Disebutkan bahwasanya seorang laki-laki dia tidur, kemudian di saat dia tidur amanah itu dicabut dari hatinya. Setelah dicabut dari hatinya, tersisalah bekas dari amanah tersebut. Dan amanah tersebut adalah yang dimaksudkan juga dengannya adalah keimanan. Dan tidaklah tersisa dari amanah tersebut setelah dia dicabut kecuali
seperti titik hitam di warna putih, titik hitam yang sedikit di sekitaran warna putih yang hampir saja tidak terlihat, yaitu bekas sisa dicabutnya amanah tersebut sangat sedikit. Nah, itulah gambarannya. Nah, demikian pula keimanan. Atau amanah tersebut setelah dicabut tidak ada tersisa darinya kecuali bekas yang sangat sedikit. Jadi kata Nabi SAW di sini, yanamur rajul, dari situ seorang laki-laki tidur, kemudian dicabutlah amanat tersebut dari hatinya, kemudian tidaklah tersisa darinya kecuali seperti sisa titik hitam di sekitaran warna putih. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yanamun naumata fatuqbadu fayabqa fiha atharuha mithla atharil majli kajamrin dahrajat." طيب انتظر. ثم ينام النومة فتقبض أي كذلك، أي هذه الأمانة والإيمان، فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. المجل هو أثر العمل في اليد. العامل إذا عمل بيده فمن كثرة عمله سواء كان يمسك الآلات أو يمسك الفأس، الفلاح أو المزارع أو الصانع يمسك آلات الصناعة، يمسك المدق إلى آخره، فمن كثرة العمل تجد يده غليظة، الجلد صار مشققا وغليظا في أثر من أثر العمل. هذا الأثر الذي يبقى في اليد وكذلك يعني ليس مرئيا، إنما قد يكون محسوسا. إذا أنت حسست على يد العامل هذا تجد خشونة، ولكنه في الظاهر لا يظهر إلا يعني برؤية ضعيفة يعني. نعم. فكذلك الإيمان نعم يبقى في قلب هذا الرجل كذلك. Kata beliau kemudian menerangkan tentang sabda Nabi SAW, kemudian dia tidur, kemudian dicabutlah amanah tersebut sehingga tidak tersisa dari amanah tersebut kecuali seperti bekas al-majal. Dan al-majal ini beliau katakan yaitu atharul amal fil yad, yaitu bekas yang muncul di tangan dikarenakan bekerja. Bila seseorang bekerja dengan pekerjaan yang misalnya kasar, seperti dia menjadi seorang petani, seorang pekebun, atau dia kerja di pabrik, disebabkan kerja yang kasar tersebut, barakallahu fikum, ada bekas di tangannya. Tangannya akan terlihat ada kerut-kerutnya, kemudian ada belahan-belahannya atau terbelah, dan tangan itu keras. Dan bekas ini secara zahir tidak nampak, tetapi barakallahu fikum bisa dirasakan. Demikianlah keimanan tersebut. Jadi seseorang, demikianlah keimanan atau amanah yang dicabut dari seseorang. Jadi dia tidur, kemudian keimanan itu dicabut ketika dia tidur sehingga tidak tersisa bekas kecuali seperti bekas yang ada pada tangan seseorang dikarenakan kerja kerasnya. Nah. Kemudian اقرأ ما شاء ثم ينام النوم. لا نعم ثم ينام النوم. لا كجمر دحرجته. كجمر دحرجته.
kajamrin dahrajtahu ala rijlika fanafita fatarahu muntabiran wa laysa fihi shay'. نعم، يعني هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الرجل الذي قبضت الأمانة من قلبه بحال الرجل إذا دحرجت أي مر عليها جمر. الرجل إذا دحرجت أي قمت بإسقاط أو بتمرير حجر ساخن، جمر على هذه الرجل، أثر هذا الحجر وهذا الجمر إذا مشى أو إذا مر أو تدحرج على الرجل يصنع فقاعات من الماء ترتفع من الجلد. هذا معنى فتراه منتبرا، أي ترى الجلد صار مرتفعا، أي هناك فقاعات من الماء بسبب من أثر سخونة هذا الجمر، وهذا مما قد يصيب الرجل من مرض أحيانا. وفي الواقع هذه الفقاعات ليس فيها شيء، هواء أو ماء، إذا قمت بفقعها إذا فقعت أخرجت ماء أو هواء لا قيمة له ولا فائدة منه. كذلك هذا الإيمان يبقى في قلب هذا الرجل مثل هذه الفقاعات، يعني لا قيمة لها ولا قيمة لهذا الإيمان. نعم. Kata beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti arang yang mengenai kaki sehingga kau melihat kaki itu bengkak padahal tidak ada terdapat padanya sesuatu. Demikianlah amanat. Bekasnya itu tersisa. Dan Nabi SAW mengumpamakannya dengan mengumpamakan lelaki yang dicabut darinya amanah. Seperti keadaan kaki bila dia berjalan di atas arang. Atau engkau gesekkan kaki tersebut di atas arang, maka kulit kaki tersebut akan berubah, akan kembung seperti terisi padanya air atau angin. Dan terkadang ini menyebabkan seseorang sakit. Padahal pada hakikatnya hal ini tidak ada nilainya. Tidak ada apa-apanya. Hanya sekedar berisi air dan angin. Demikian pula keimanan. Akan tersisa setelah keimanan atau amanah itu dicabut, sisa yang sedikit seperti keadaan kaki yang tadi telah menginjak arang, kemudian menyebabkan ada gelembung, yang dimana gelembung ini sesuatu yang tidak berarti. نعم. طيب أكمل. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa yusbihun nasu yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanata fayuqalu inna fi bani fulanin rajulan aminan ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الله المستعان. يعني هكذا يكون الحال قبل قيام الساعة، يعني نظرا لرفع الأمانة ولقلتها
يتبايع الناس في التجارات، والأصل في المبايعات والتجارات الأمانة، لكن هذه الأمانة صارت نادرة، فلا يكاد أحد في تلك الفترة يؤدي الأمانة، ما في أمانة. حتى إن الرجل الذي هو يعد من أقل الناس أمانة في الميزان الصحيح، يعني كما يقال، يعني هو ليس أمينا لكنه عنده يعني ولو نسبة كما يقال 1% من الأمانة، يعني أقل الناس أمانة. هذا في هذا الزمان يعني يشار إليه بالبنان أنه هو صاحب الأمانة، بل يمدح بصفات المدح بالعقل والجلد، وأنه إنه من أكثر الناس تحملا لأداء الأمانة، وفي واقع الأمر ما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا كله في زمان غربة الإسلام، وقد يكون هذا موجودا الآن في بعض الأماكن وفي بعض البلاد. نعوذ بالله من إدراك هذا. Kata beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan terjadi orang-orang melakukan transaksi jual beli, tetapi hampir-hampir engkau tidak mendapati orang yang menunaikan amanah. Beliau mengatakan, inilah keadaan manusia sebelum terjadinya hari kiamat. Amanah itu diangkat disebabkan diangkatnya amanah dan juga sedikitnya amanah di tengah manusia. Mereka melakukan transaksi jual beli, tetapi amanah itu sangatlah sedikit dan sangat langka di tengah-tengah mereka. Sampai-sampai orang yang dia disebut dan dinyatakan sebagai orang yang amanah di zaman ini, yang dia itu dikenal oleh orang sebagai orang yang amanah, padahal pada hakikatnya dia bukanlah seorang yang amanah. Dia dipuji sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang penyabar di dalam mengemban amanah, tapi pada hakikatnya dia jauh dari amanah tersebut. Keamanahannya dan keimanannya seperti seberat biji sawi. وهذا كله من جملة الفتن التي تكون بين يدي قيام الساعة، وكله تمهيد لرفع الإيمان من الأرض بالكلية، لما تأتي ريح قبيل قيام الساعة فتقبض أرواح المؤمنين جميعا، فلا يبقى في الأرض مؤمن يقول لا إله إلا الله. فتقوم الساعة على شرار الناس كما ذكرنا هذا في المجلس الماضية. نعم. Nah, beliau mengatakan ini adalah di antara peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya hari kiamat, sebagai pendahuluan sebelum diangkatnya keimanan tersebut secara keseluruhan, yaitu dengan ditiupnya rih, angin, dikirimnya angin, yang kemudian dengan sebab ditiupnya angin tersebut dicabutlah nyawa-nyawa orang-orang yang beriman, sehingga tidaklah terjadi hari kiamat itu
kecuali kepada manusia-manusia yang paling jelek. Nah, نعم. طب أكمل. walaqad ata alayya zamanun wala ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman raddahu alayya al-islam wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'ih wa amma al-yawm fama kuntu uba'i'a illa fulanan wa fulanan. نعم. يعني هنا حذيفة رضي الله عنه أيضا يبين الحالة في زمانه وفي زمن القرون الفاضلة، أنه بسبب وجود الأمانة، وأنها نزلت في أصل وفي جذر قلوب الرجال، فكانوا يتبايعون بالأمانة ويبايعون بالأمانة، فكان لا يبالي أن يبايع مسلما أو أن يبايع حتى نصرانيا، لأن المسلم هو يلتزم بأحكام الإسلام وسوف يؤدي الأمانة إليه. والنصراني أو حتى ولو كان يهوديا، يعني من أهل الكتاب أو من أهل الذمة، إنه عليه ساعي الذي يتولى أخذ سواء الجزية أو الخراج أو ما شكل ذلك من هذا النصراني أو من هذا اليهودي، هذا النصراني أو من هذا اليهودي الذي يدخل في جملة أهل الذمة أو في يعني الذين لهم أمان. هنا في هذه الحال الأمانات تؤدى. هو يقول إن هذا الزمان كان موجودا ثم تغيرت الأحوال، نعم، لما فقدت الأمانة. نعم. Beliau mengatakan di sini Hudzaifah menjelaskan tentang keadaan di zamannya. Dikarenakan adanya sifat amanah di tengah-tengah mereka, mereka dahulu melakukan transaksi jual beli dengan amanah. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya dia tidak peduli apakah dia akan melakukan transaksi dengan seorang muslim, transaksi jual beli dengan seorang muslim atau selain muslim dari kalangan Nasrani misalnya, karena seorang muslim itu dia akan menunaikan hukum-hukum Islam, sedangkan seorang ahlul kitab, baik itu dia adalah Yahudi atau Nasrani, dia itu adalah dari kalangan orang-orang yang memiliki penguasa yang mereka menunaikan jizyah mereka kepadanya. Itu artinya bahwa Hudzaifah ibnul Yaman ini menerangkan tentang peristiwa di masanya, bahwasanya dia tidak peduli berjualan dengan siapa saja, muslim atau Nasrani, karena masing-masing ini, yaitu bila dia adalah seorang muslim maka dia akan menunaikan hukum-hukum Islam. Bila dia adalah seorang Nasrani maka dia itu adalah seorang yang masuk di tengah-tengah kaum muslimin, hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang dimana mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin.
أظن بهذا نكون انتهينا إن شاء الله من هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيك. Kita cukupkan sampai di sini. Kita mengucapkan jazallahu syekhana khairal jaza' ala ma qaddam wa ala ma alqa min al-ulum an-nafi'ah wa nafa'ana Allahu bi'ilmihi wa hafidhahu Allahu min kulli su'in wa makruhin wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.